जुहार सानताली मैथ क्लास पाहाटा खन सानाम कोगे सागुन दाराम जहां को नितो इना सानताली मैथ क्लास सेसी आवरी पे सब्सक्राइब लोगन सब्सक्राइब पे साउते घंटी ओताय पे ताहले खान जखन गे नवा वीडियो अपलोडा संगेते पे नेल दारिया साउते लाइक शेयर पे और जुदी अंक बाम पे बुझेओ दारिया से असुविधा हुई तपिया कमेंट करते बाडाय हचुन पे मा इनखान जोहार दो क्लास 5 रेना सहज पद्धतिते गुण करो माने सहज पद्धतिते चलका को गुणा उनागे तीन तो बन करावा एन पे तीन दो तीन मिना 964 गुणित 104 तो नगन खान जुदी अंक जुदी ताहे ना नौका बांग गुण करते 9 6 4 लता के 104 नौका बांग गुण करते 9 2 सहज पद्धति तो कटी नवा पद्धति का ना नवा नेल पे तेल खाते पूरा हुआ 9 6 4 गुणित 9 नेल पे तेल खाते 104 तो যেমন 104 সারা যদি 4 ইঞ্চ যোগা তাহলে 104 হয়ে যাবে नहीं पूरा होगा তাহলে 100 সারা 4 ইঞ্চ যোগা 100 যুক্ত 4 100 সারা 4 ইঞ্চ যোগ এখানে 104 কে হয়ে যাবে তাহলে 9 কি হাতিং কিরা তাহলে 104 হই না নোডে ব্র্যাকেটিং ধরে 104 তাহলে এবার যেটা গুণা 9 সালা উঠা 9 গুণা আর 9 সালা উঠা 9 গুণা তাহলে নেল পেন সমান সমান হয়ে যাবে সমান সমান তাহলে 9 সালা 9 উঠা গুণ দিতে 9 6 4 গুণিত 100 আবার 9 তালারে যুক্ত মিনা 9 যোগ চিহ্নটা নিয়ে আমি দাও আবার 9 6 4 গুণিত 4 নোয়া কিনা ব্যাখ্যাটিং দেওয়া করে তাহলে 3 হয়ে কেন তাহলে চেলকা ফিরে 9 সালা 9 গুণ কিরা 9 আবার 9 সালা 4 গুণ কিরা 964 সালে 4 গুণ কিরা তাহলে 3 হয়ে কেন সমান সমান 3 হয়ে তাহলে 964 সালে 100 যদি গুণা তাহলে 3 হয়ে তাহলে নোয়া সংখ্যা লাহারি লিয়ে কেদা গুণনা বৈশিষ্ট্য রিং উদুকার পেয়া নৌকা যদি 0 0 তাহলে তাহলে সংখ্যা গুণ তাহলে 4 1 के 4 6 1 के 6 9 के 9 আর 9 বাড়িয়া শূন্য 9 5 রয়ে যায় 9 গুণ কি নেই ব্র্যাকেট উঠেও না যোগ চিহ্ন হয় না 9 যোগ চিহ্ন এবার 9 কুইন গুণা 9 কুইন গুণা তাহলে 9 গুণ দিতে 9 6 4 আর 9 4 তাহলে 4 4 16 6 হাতে রইল 1 4 6 24 আর 25 25 5 হাতে রইল 2 হাতে 2 4 9 36 4 9 36 37 38 3 10 8 38 তাহলে 3 হই না 3 8 5 6 তাহলে এবার নোয়া নকিন এবার যোগ নোয়া যোগ লেখান 3 হয়ে 9 0 0 মিনা তাহলে 9 5 আর 6 নোট হয়ে না 6 আর 5 নোট হয়ে কিনা তাহলে নোটে 8 বিনা 8 আর 4 যোগ কিদা 8 আর 4 12 2 হাতে লো 1 হাতে 1 সালা 9 3 যোগ 3 এ 4 4 আর 6 যোগা 4 আর 6 10 10 0 হাতে রইল 1 9 রেখে 10
তাহলে 3 উত্তর হয়ে ওখানে 9/6 বলে খেতে বা হ্যাঁ 9/6 তাহলে একক দশক শতক নোডে মেটাং শূন্য নোডে মেটাং কমা আর নোডে মেটাং কমা তাহলে 3 উত্তর হয়ে ওখানে একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ তাহলে 1,256,000 নোয়াগে হয়ে ওখানে উত্তর নোয়াগে হয়ে ওখানে উত্তর। তারপর 2 নম্বর অঙ্ক নেলপে 999 গুণিতক 999 তাহলে চেষ্টা করা হইয়া 999 মানে নটা হাজার খন যদি একই দিয়ে গা তাহলে 999 হইবা তাহলে না দিন যোগ লিদা আর নিতো দিন বিয়োগ লিদা লাহাতে না দিন যোগ লিদা 100 আর 4 যোগ লিদা আর নিতো তো একে হাজার খন একই বিয়োগ লিদা তাহলে হাজার খন একই বিয়োগ লেখান 3 হইবা 999 তাহলে 999 কে হই না নোটে হাঁটিয়ে দেয় হাজার খন মাইনাস বিযুক্ত 1 হাজার বিযুক্ত 1 মানে 999 কে হইব আবার ই লেইদা 1000 খন যদি 1 বন বিয়োগ তাহলে 999 কে হইব হ্যাঁ তাহলে 999 কে হই না কিন্তু হাজার দিয়ে একই মাইনাস লিখান 1099 হইব খানা আর 9 দিয়ে হাঁটিয়ে দিদা 9 যেমন মিনা 9 গুণিত 9 তাহলে 9,000 দিয়ে মাইনাস বিয়োগ লিখান 1 বিয়োগ লিখান 999 কে হইবা তাহলে বাঞ্জাল পেছে কাই গুণ দিদা 9 দিয়ে মিধা 9 আর 9 দিয়ে মিধা 9 তাহলে 1000 দিয়ে 1000 ইনটু 1000 গুণিতক 9 বেকার কিন্তু হয়ে যায় আর নোটে বিযুক্ত মিনা বিযুক্ত 1 মিনা 1 গুণিতক 9 দিন মুচেও দা তাহলে 9 হবে বেকার দিন কিদা তাহলে 1 দিয়ে যদি গুণা 1000 দিয়ে যদি গুণা তাহলে 1 দিয়ে সংখ্যায় গুণি দা 9 করতে তো তাহলে 9 কে 9 পিয়া 9 কে হইবা পিয়া 9 কে হইবা আর পিয়া শূন্য মেটাং শূন্য বারিয়া শূন্য পিয়া শূন্য কে হইবা বিয়োগ 999 1 দিয়ে যদি কোন গুণা 999 কে হইবা 9 তাহলে এবার 9 গুণ বিয়োগা 9,99,000 999 খন বিয়োগা তাহলে 3 হইবা 9 বিয়োগ কিদা 9 পিয়া শূন্য 9 পিয়া 9 কথা 9 কেনা 9 যদি বিয়োগা তাহলে 3 হইবা 9 তাহলে 10 হইবা 9টা 10 হইবা 9 কই দিলে 10 1 হইবা আর 9 সালা 1 যোগ লিখান 9 সালা 1 যোগ লিখান তাহলে 10 হই না আবার হাতে 1 9 সালা 1 যোগ লিখান 10 হই না 10 এ 0 হাতে 1 তাহলে 9 হাতে 1 খান 9 1 মিনা 1 হই না তাহলে 9 থেকে 1 বিয়োগ লিখান 8 হই না তাহলে 9 তাহলে 3 অ্যান্সার হইবা 3 উত্তর হইবা 9 8 0 0 1 নোয়াগে উত্তর হইবা তাহলে কি হকিরা তাহলে 9,99,000 খন 999 বিয়োগ কিতা 9 কানা তাহলে 9 সালা 9 বিয়োগ কিতা 9 নোটে 10 হইব কানা 0 মানে 10 হইবা তাহলে 10 সালা 9 বিয়োগ লিখান 1 হইবা ওনা হাতে 1 9 সালা যোগ কে 9 সালা যোগ কে 9 কে 10 10 এর সাথে মিলে গেল 0 আবার হাতে 1 9 কে 10 10 এর সাথে মিলে গেল 0 হাতে রইল 1 9 খন 8 বিয়োগ 9 খন 1 বিয়োগ লিখান 8 আর 9 আর বলে তাহলে 3 হইব কেন উত্তর
9,98,001 नोआ के उत्तर नितुक तो नंबर 3 जन पे 897 गुणित 99 ताहले सहज पद्धति कुरा लेखान चलका हुआ ताहले 99 मेना ताहले 100 खन 1 बिग लेखान 99 हुआ नोंटे नोंका ती हटिंग ताइल पे समान समान 8 9 7 गुणित नोटी हटिंग दा बारिया ñal पे 100 বিযুক্ত 1 মানে 99 के हुआ 100 खन 1 बिग लेखान 99 के हुआ समान समान ताहले निये सला 9 गुना मिधाओ और नोआ सला नोआ मिधाई गुना 8 9 7 गुणित 100 नोआ मिधाई 100 100 ते मिधा 897 गुण किदा वियोग 8 9 7 गुणित 1 गुणित 1 नोआ ताहले नोआ दिन 14 9 14 ताहले ñel पे नौका जो शून्य ताहना चेर हुआ संख्या गुंडा 7 के 7 9 के 9 8 के 8 और 9 बारिया शून्य नोटे है किना बारिया शून्य 9 ब्रैकेट उठो ना 9 वियोग चिन्ह नोटे है किना एबार नोआ जुदी 897 एक दिन गुना एक दिन जुदी 897 गुना 897 के हुई 897 ताहले 897 वियोग की नोटे ñel पे 8 9 7 0 0 8 9 7 7 9 8 वियोग की ताहले नोटे 10 हुई ना चिताने जुदी शून्य था नोटे 10 हुआ ताहले 10 मने पे नोटे 10 हुई ना ताहले 10 साला 7 वियोग लेखान 3 हुआ 3 हुआ 3 हुई ना हाथे 1 मिना हाथे 1 नोआ 9 साला जुगुआ 9 के 10 चिताने शून्य था लेखान 10 ताहले 10 10 मिलो ना शून्य हाथे रहिलो 1 ओना 1 हाथे 1 8 साला जोग ना जोग लेखान 8 आरे के 9 ता 9 जेहेतु 7 हपनों कना ताहले नोंडे खन नोंडे खन 1 धारी हताव दा ताहले 17 हुआ नोआ वियोग रे ओना दो लहार पे कुराव कदा 3 4 करे जुदी चिताना संख्या जुदी हुडिंग ताहले ओना दो जहां संख्या के हुआ नोंडे खन 1 धारोते नोंडे ताहले 17 हुआ ताहले नोंडे 17 हुइना 17 ताहले नोंडे 3 हुइना 9 ताहे खान तिया 9 खान जुदी बन 9 खान जुदी बन 17 9 खान जुदी 17 बन हुई 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 ताहले 3 हुआ 8 हुआ 8 हाथे हाथे रहिलो 1 ताहले नोंडे हो 9 साला 1 बियोग लेखान 8 ताहले नोंडे हो 8 हुआ ताहले 3 हुआ कना समान समान 8 8 8 0 3 8 8 3 हुआ कना ताहले 3 उत्तर हुआ कना एकक दशक शतक ताहले नोंडे कमा ताहले 88,803 ये के नुआ के उत्तर।